Game 3, money game. May champion na ang Team Cebu City, tudak sa Team San Fernando. Kinig, money game na niya. Binatuay na. Side out, side out. Wala. Servisyo ko lang po. John Carl. To Jobert lang. Kini, one eye hinay ni. Bang! Tuara. La kaniha. Pauwa na Team Cebu City. Susan Roses di malalis. Bagting ang linya. Servisyo ko lang po. Saddam. Side out, side out. Ono 0 ato skora pabor sa Team Cebu City kini para igualis. John Carl to Jobert la. Ge. Kulapo. Net bag. Side out, side out. Shout out Alejandro Briso, shout out eh. Yagi ato amigo rin. Napon na ba kasala? Napon na ba gano? Oh, napon. Lah, kanaiting. Jobert. John Carl. Pula po Budol. Budol. Bang. Sagang. Bang. Wala. Wah, kini kamuray ka ba udara? Alah, grabe gihimo na Idol Jobert eh. Diha ginaw ang weak spot sa Team San Fernando. Binalik-balikan ni Idol Jobert Barcinas. Servisyo Idol Jobert. Hinting. Best and explosive. Throwing bombs. Aga hinting. Lah. Out ball. 3-0 na mga ikan in favor of Team Cebu City sa atong game 3. Money game. John Carl. Saddam. Saddam. Gini. Wala. Linaw na. Ato nang papaon sila be. So, fighter gini. Fighter giting. Servisyo Randy. Kini mo Randy. Tukla po. Out ball. Ono tris. Servisyo Randy. Lagi kalitan maruay. Smart service ni Randy. 2-3 na. Puntos. Servisyo Randy. Out lap. Jobert. Randy. Side back. Lah kaniha. Job. Ay. Pinaside view nga tira. John Carl. Wala nangilong na. Out ball. 2-3 ang ato skora. Side out ta. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Saddam. Forever the game breaker. Master exclusive Jobert Barcinas. Firing. Answered by Inting. Side lap. Tuara. Agay. Muntik na. Pula po. Pang. Wait. 4-2 mga igan na to skora. 4-2. Servisyo Saddam. Bang! Hapsa na yun eh. What a nice shot coming from Mr. Explosive Jobert Barcinas. Servisyo Saddam, 5 na. 5-2. Natong game 3 ha, money game. Jobert. Size 2 mga igan. 4 na puntos sa grabangan sa Team Cebu City.
Game 3 man game. May champion ang Team Cebu City sa tumpakbakan diri ha sa Anas Court ha. Tudak sa ang Team San Fernando. Kini game 3 man game. Service yung sadam para City. Size 2 ang atong score. Jobert. Pak! Nangagi siya ito, Jobert. Kasaka bola. Service yung dyan, Carl. Jobert. Bola po. Hinting. Agay babayu. Courtesy of Sadam Forever. Linaw pass. Tirana. Bola sa Team Cebu City. Service yung Kulapo is the best. Kulapo. Bang! Ora. Hala kaniha. Agay kini. Bang! Napatawa si Mr. Explosive. Jobert Marcinas. Service yung Kulapo. Jobert throwing bombs. Out ball. 8. 8. Kini para 9. Labi kat-kat. Ay, Giancarl. Ninduta. Hala, oy, ka-beautiful. Gipakat-kat ang bula. Side out bola sa Team San Fernando. Giancarl Tukulapo. Inting. Hala, kihadiya. Side out. Service yung Mr. Explosive Jobert Marcinas. Kulapo. Inting. Jobert firing. Kulapo. Hibiludig shot. O kabang bilbil sa Team San Fernando. Grabe hatiraha. Woo! Tutok pa rin Kulapo tanda. Servisyo Jobert. Wait! Patudlos buyoyoy. Jis. Jis kini para 11. Service yung Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Giancarl to Jobert. Grabe ay pinakita ni Idol Jobert Marcinas kung sino ang hari. Pinakitaan tayo ng mga tirada. Ito. For the win na ang Team Cebu City. Bang! Lay! Grabe. Grabe. Jobert to Randy. Go na team. 3, 11. Kamao na. Kuha yung tira ni Idol Jobert. Servisyo para 4. Inting, throwing bang, countering. Is Kulapo. Buen 4. Servisyo Giancarl. Jobert. Inting. Kulapo. Gibalikan na sa pirmi dito. Kuha naman. Si Rux Capi. Ni Mr. Explosive tong tiraha. Si Rux Capi. Bang. Tara. Lay. Isila. Lay. Kulapo. Oy. Waduh sa kamot. Say way sa kamot. Way labot sa kamot ha ning duha day. Gisabot ni. Servisyo Jobert. Giancarl.
Agay! Tuara. Inting. Side out. Oh, servisyo ko lang po. John Carl. Pak! Out ball. Size 11 ato score ha, size 11 in favor of Team Cebu City sa ato ang game 3, money game. Para daog na ang Team Cebu City ane, pero serbisyo pa sa Team San Fernando. Lipat, very deceiving shot. Courtesy of Mr. Explosive. Jobert Marcinas, lipat ang tanan. Lipat. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Daog na. Congrats Jobert sa Dam Kulapo. 3 ducks.